नमस्कार दर्शक बंधु एवं आसला बड़ा खुशी खबर सुभद्रा योजना को नहीं वर्तमान जहाँ भी अपडेट सुभद्रा योजना परवर्ती किस्ती बा पंचम किस्ती केबे आसीबो केउ तारीख रे आसीबो ए सब संपूर्ण अपडेट मध्ये आसी जाईची तबे आसंतु ए वीडियो माध्यम रे मु आपण मानको कहबी सेतबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जदि न देखिबे तो आपण माने निहाती भाव रे पाई परिबे नाही 5000 टंका सुभद्रा योजना टंका तो जो मानकर पूर्वर किस्ती रही जाईची से मानको वर्तमान 10000 टंका मिलिबा को जाउची तबे ए नहीं मो बड़ अपडेट मध्ये आपण माननकु ए वीडियो माध्यम रे देबी सेतबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आपण माने निहाती भाव रे जानिथिबे जे जनवरी 22 तारिख रे दिया गला परे मार्च मास 8 तारिख रे दिया गला परे मई मास 4 तारिख रे दिया गला ता माने वर्ष को दुई थर दिया जिबा कथा मार्च 8 तारिख रे आउ कोन ना रक्षा बंधन बा राखी पूर्णिमा रे किंतु वर्तमान मे जून सुधा पाखा पाखी 3 थर टंका दिया साराइची आपण माननकु ना कोन सत दशवत सुभद्रा योजना परवर्ती किस्ती टंका 1 कोटी रु उर्ध्व सबु हिताधिकारी माने पाई जाउछंती। तब दर्शक जदि आमे तारीख कथा कहबा ताहाले 28 तारीख दिन मिलिबा को जाउची ना सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका तब आसंता 28 रे मिलिबा को जाउची सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका जहा बड़ खबर आसुची कि ना खूब शीघ्र आपण माने पाइबे किंतु जानि कि रखंतु बहु हिताधिकारी माने एथर मध्य बाद पड़िबे बहु हिताधिकारी माने स्पेशली सीबीडीसी बा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पई बहु हिताधिकारी माने हैरान हेबे गत थर बा चतुर्थ किस्ती समय ट्रायल बेसिस रे जो मानकु इंट्रोड्यूस करा जाइतिला सेत्रे पाखा बाकी 3 रु 4 लाख हिताधिकारी माने हैरान होइतिले एथर आउरी अधिक हिताधिकारी मानक सीबीडीसी अकाउंट को सीबीडीसी वॉलेट को टंका जाई पारे तेनु आपण माने सीबीडीसी वॉलेट को टंका गले मध्य आपण मानकु तो मेसेज आसीबो टंका आसीची तबे आपण मानक बैंक खाता रे टंका अपलोड हे जीवो आपण मानकर एसएमएस मध्य पड़िबो किंतु ना सेही टंका को आपण माने विथड्रॉ करि परिबे ना सेही टंका को आपण माने एनकैश करि परिबे एटीएम रे किबा बैंक खाता रे विथड्रॉ करि परिबे ठीक अछि तो ना या जेहेतु डिजिटल करेंसी अटे जदि एमिति समस्या रु आपण माने दूरेई रहिबा को चाहुथिबे कारण गत थर बहु हिताधिकारी माने हैरान हेउतिले जनसेवा केंद्र बैंक दौड़ी दौड़ी हैरान होउतिले आउ ता गत थर मध्य चतुर्थ समय रे मध्य आपण मानकु बारंबार कहितिले कि देखंतु सीबीडीसी वॉलेट को टंका पळेले आपण मानकु ना ए सब स्टेप नेबा को पड़िबो जेमिति कि आपण माने हेले जेमिति जानंती ना जे माने भी रेगुलर व्यूअर थिबे बा हम रेगुलर हम वीडियो देखुथिबे तो से माने मध्य एई हैरान हेउ नथिबे केबे भी आ जो माने तो रेगुलर देखुना तो आज ठारू तो आपण माने निहाती भाबे हम चैनल सहित एमिति रेगुलर देखतांतु ठीक अछि जहा भी अपडेट देबी तबे दसंदु सीबीडीसी वॉलेट रो आपण माने टंका केमिति नेबे तार फार्मूला से माने जानिथिबे जो माने ना सीबीडीसी जो माने जो निश्चित भाबे वीडियो देखिथिबे आ आज हम वर्तमान जानिबा केबे सुधा आपण माने सुभद्रा योजना रो परवर्ती किस्ती टंका लाभ पाइबे तबे आसंतु निहाती भाबे दर्शक बंधु जानिबा ए वीडियो माध्यम रे तबे दर्शक बंधु आज हम जानिबा कि केबे सुधा आपण माने कोन ना सुभद्रा योजना रो परवर्ती किस्ती टंका पाइबे के हिताधिकारी माने केते टंका पाइबे किए 5000 टंका पाइबे आउ किए 10000 टंका पाइबे एई वर्ष 20 कक्स रे एतर कोन एते तर टंका काई कि दिया गला 20 ठीक अछि तो केउ मानन को दिया गला ता सहित जदी आपण मानन बैंक खाता मध्य एतर चतुर्थ टंका पहुंचीबो कि नाही ताले आपण माने कोन करिवे जहा पर आपण माने टंका सबु पाई जिबे तो सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु दर्शक बंधु तब दर्शक बंधु आपण माने सीबीडीसी रु केमिति दूरेई रहिबे मो एई वीडियो माध्यम रे आपण मानन को मध्य जणाइबी ठीक अछि जदि सीबीडीसी न होए तो दर्शक बंधु मु कहि रखुछि कि आपण माने एई जो सेट जो जनसेवा दियो एमति ही लागिबो ठीक अछि तो सेति पई मु कहूछि सेति पई वीडियो को देखंतु शेष पर्यंत तो सब किछि टिकनी खबर जानि पारिबे ठीक अछि तबे जनवरी 22 तारिख रे सरस्वती पूजा रे जो माने द्वितीय बा तृतीय किस्ती रो वंचित रहितिले किबा जो माने सुभद्रा योजना रे शामिल हेई कि से माने गत दुईटी किस्ती पाइतिले आउ गोटे किस्ती ना कोन ना पाई नथिले बाद पड़ जाइतिले से माने को मध्ये कोन पुनर्बार शामिल करा गला जो माने जो हिताधिकारी थिले पाखा पाखी 2 लाख रु सॉरी 2,58,000 हिताधिकारी जो माने ग्रीवांस कोन ना कंप्लेन करितिले बा पाखा पाखी से मानकर केते जण ना 25,000 हिताधिकारी कोन ना से माने कंप्लेन करथिले तो कोन ना से माने पाखा पाखी कोन 25,000 हिताधिकारी माने कोन से माने को शामिल करा गला जो माने जेमिति शामिल माने जो माने शामिल होई पारि नथिले जे हिताधिकारी माने थाई कि मध्य से माने को शामिल करा जाय कि से माने को कोन टंका मध्य दिया गला
ପାଖାପାଖି 15,000 ଟଙ୍କା ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଗଲା। ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନା 25,000 ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ ଆଗରୁ। ତା ସହିତ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ନୂଆ କରି ଯୋଡି ହେଲେ ପାଖାପାଖି 1,75,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କଣ ନା ଯୋଡି ହେଲେ। ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ବା ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ପଦାର୍ପଣ ପୁଣି ଥରେ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 22 ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ କଣ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କଣ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରାଗଲା କି ମେ 4 ତାରିଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କଣ ଦିଆଗଲା ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଆଗରୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କଣ ନା ଠିକ କଲେ ସରକାର ଠିକ ଅଛି। ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେ ବି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡିଥିଲେ ବା ବାଦ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେ 4 ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଥରେ କଣ ସେମାନେ ବାଦ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ମେ 4 ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ମେ 4 ମଧ୍ୟ କଣ ଟଙ୍କା ପାଇ ନଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଦଶନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା 1967 କୁ କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଏଇ 4ଟା ନମ୍ବର ଏଇ 4ଟା ନମ୍ବର ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ସବୁ କିଛି କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ତ କଣ ନା 1967 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ 1967 ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ସଲ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଲ୍ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1967 ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ କଣ କଲ୍ କରିକି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଦଶନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ କଣ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ କଣ ଡାଏଲ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇଟି କଣ ଯୋଉ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଗରୁ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ ଏମିତି ତ 4 ତାରିଖରେ ଦୋଷ ବନ୍ଧୁ ନା 4 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ସେମାନେ କଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନଥିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଜାଣିବେ କେମିତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେନି ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ ଫିଡବ୍ୟାକ ଯେମିତି ଯିବ କେମିତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। କୋଟି କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନା ସବୁ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ସେ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡିକ କଣ ହାଇଲାଇଟ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ହାଇଲାଇଟ କରିବ ତ ଦଶନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଦିଆଯିବ କୌଣସି କାରଣ ଯଦି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯଦି ପାଇବେନି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ତ କଣ ନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା 1-2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। SMS ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନା ଡାଟା ସବୁ ନେଇପାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ ହେଉନାହିଁ ଟଙ୍କା ତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ନା 14678 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ 1967 ଥିଲା ଏବେ କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ ତ 14678 କୁ କଲ୍ କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଦଶନ୍ତୁ ତାରିଖ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କଣ ନା ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ସରକାର କଣ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବଗେରା ଏସବୁ କଣ ନା ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ବା ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରି ରଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ। ତ ରହିଲି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବା।